ओडिशा कृषक सभा एआईकेएस और ओडिशा गोरु व्यवसाय महासंघ पक्षरु एक बैठक शनिवार दिन सकाळ 11 घंटा समय पापड़ाहांडी निकटस्थ चिकिली रेशम चाष कार्यालय निकटरे ओडिशा कृषक सभा एआईकेएस और ओडिशा गोरु व्यवसाय महासंघ पक्षरु एक बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ କିଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହିଭଳି ବେଆଇନ ନିର୍ଯାତନା ଓ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ଗିରଫ କରିବା ବିଷୟକୁ दृढ़ निंदा करथिले। आगामी दिन में जिला मध्य एक विराट आंदोलन करने सह नवरंगपुर जिलापाल और जिला एसपी को दाबीपत्र प्रदान करने निमंते बैठक में आलोचना कर बैठक में कार्यक्रम में उपस्थित थिबा समस्त मतामत नहीं ओडिशा गोरु व्यवसायी महासंघ नाम एक सांगठनिक कमिटी गठन करागला। उक्त सांगठनिक कमिटी मध्य सभापति श्री श्याम नाग, उपसभापति श्री मोहन हरपाल, उपसभापति श्री गरीब नाग, उपसभापति श्री कार्तिक डंगरी, साधारण संपादक श्री सुभाष चंद्र न्याल, सह संपादक श्री चंद्र मेहरा, सह संपादक श्री सदाशिव गंडा, सह संपादक श्री अरुण भत्रा, कोषाध्यक्ष श्री एमडी भाषा, आवाहक श्री देवराज नाग, मीडिया संयोजक श्री बाबूजी नाग, जिला संगठक श्री राजेश जानी और समस्त जिला और ब्लॉक मध्यरु गोटिए गोटिए जन को 20 जन कार्यकारिणी कमिटी सदस्य भाव निर्वाचित करा एणिकी एही संगठन द्वारा जिला प्रशासन सह आलोचना करी यथाशीघ्र शांति श्रृंखला सह गोरु व्यवसाय आरंभ करने पदक्षेप नेबे बोली निष्पत्ति नियागला। नवरंगपुर जिल्लारू रविनारायण महांती रिपोर्ट मसीहा न्यूज। आपण मसीहा न्यूज रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनी कि जदि करिनाहांती एबे करनियंतु। एहा सह मसीहा न्यूज रो फेसबुक और ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो करंतु। ता सह मसीहा न्यूज रो ऐप आसीगलानी निज मोबाइल रो प्ले स्टोर रु डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। भाई आपनक परिचय? राजेश जानी जो गो सुरक्षा संघर जो जिला संगठक भाव आज मनोनीत कराला। आज कौन पाई एठी सबटी आयोजन करछन? आज आमर ये नवरंगपुर जिला चिकली ठारे आमर जो ऑल इंडिया किसान सभा ओडिशा कृषक सभा तरफ जेते आम नवरंगपुर जिला, कलाहांडी जिला, मालकानगिरी जिला, कोरापुट जिला, छत्तीसगढ़ मध्य किसी आसते समस्ते जो गोरु व्यवसाय कर गोरु व्यवसायी भाई मन को लेकिन गोटे बड़ धरण मीटिंग होता आर भितर माने जो गोरु व्यवसाय को लेकर जो असुविधा होची, रास्ता घाट जो निर्यातना होची, झगड़ा होची, विभिन्न प्रकार असामाजिक लोकों द्वारा जो निर्यातना पाउछंती ता विरोध में केंति प्रशासन पाखे निजर दाबी उपस्थापन करेंगे और आगामी दिन में प्रशासन तरफ सुरक्षा और सरकार तरफ विभिन्न योजना माध्यम जमी गो व्यवसाय को जमी सुविधा मिल सहयोग मिल तापाई बोलिकी मीटिंग रे आमर आज ये आलोचना होता जोटि आमर चारिटा जिलार जो गो व्यवसायी ता सहित छत्तीसगढ़ आसते आउ ये जो मीटिंग रे आज गोटे नूतन कमिटी गठन करागला और से कमिटी माध्यम जिला सभापति, उपसभापति, जिला संपादक, सह संपादक, कोषाध्यक्ष, संयोजक एवं आईन उपदेष्टा और जिला संगठक, मीडिया संयोजक ये सबू किसी पदपदवी आज भलिकी बछा जाइए प्रत्येक ब्लॉक एरिया वा पंचायत एरिया समस्त को कार्यकारी कमिटी भाव में रखा जाइए। आगामी दिन में जमीक संगठन मजबूत हो एवं नवरंगपुर जिले में धीरे धीरे जो बाहर जो आसवा लोक मैंने जो प्रकार गो व्यवसाय उपर जो आक्रमण करुँच गुंडागिरी करुँच तार गोटे उचित जवाब दिज्व बोलिक आज आम ये गोटे नूतन संगठन आरंभ करूँ जोटा कि आगामी माने पारंपरिक धरिक जो व्यवसाय चलता आम समस्ते जानूँ नवरंगपुर जिले में बोलिकी ना आमर ये जो अविभक्त कोरापुट जिला यहाँ हूँ आम देशिया माटी, आम आदिवासी माटी ये आम देशिया लोक रोचु आमर पूर्वपुरुष धरिक ये जो गो व्यवसाय चली आ किछि लोक एबे आसिकी बाहर आसिकी सेमाने आसी किछि वर्ष रहीकि सेमाने वर्तमान चाहउचंती जे आमर जो पारंपरिक व्यवसाय ताको बंद करा पाई आ जोटा कि आमे आमर जो निजर खर्चरे जो माने व्यवसाय करचंती निजर टंकारे निजर खर्चरे निजर कष्टरे सेमाने करचंती तो ताकू नै कि आज जो जिल्ला रे जो अशांति हेछि आ किछि दिन तले जो जिल्ला रे मध्य किछि गोरु व्यवसायी मानन को बेआईन भाव में पुलिस द्वारा गिरफ्त करी कोर्ट चालान करागला तार मध्य आज समस्त निंदा करिसंती। आगामी दिन में जंती कि जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन सेंती भूल न करेंगे ताकू मध्य आज आलोचना होती आम आगामी दिन में एसपी को कलेक्टर को मिसवा बोली कथा होइछु समस्ते आउ ये जो गोरु व्यवसाय चली गोरु व्यवसाय समस्त जीविका यहाँ लक्ष लक्ष परिवार द्वारा बंचुंट।
ବାକି କହିବି ନାହିଁ। ଆଜି ହିଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆଜି ହିଁ ଶୁଣୁ। ଆରେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଭିତରେ ତ ସବୁ ପୁରା 99% ସବୁ ଆମର ଦେଶିଆ ଲୋକ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଦେଶିଆରେ ଏକା କହିବି। ଆଜି ଯେତିକି ଆମର ମିଟିଂ ଥାନେ ଆସିଲା ଯେତିକି ବାପା ଭାଇ ବୋନ ଆରେ ଆମର ଯେତିକି ଗୋରୁ ବେପାର କରିବା ବାପା ଭାଇ ବୋନ ଆରେ ଆମର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଲେ ଆପଣ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆମର ବାପା ଭାଇ ବୋନ ସବୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ ହେବ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଇଲୁ ଆଛୁ। ଆରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ବ୍ୟାନର ଥାନେ ଲେଖିଦେଲୁ ଆଛୁ। ଅଲଗା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନୁହେଁ। আমার গো সম্পদ বঞ্চাইবাটা জীবিকা বঞ্চাইবাটা জীবন বঞ্চাইবাটা আর এটা খালি আমি গোটে জায়গা থানে লড়লে না আর বহুত বিষয় আমাকে শিক্ষা দিয়ে দেলা আমার আগে আমার যেটি বসলা জন্মন আজ আমার সঙ্গে মঞ্চ উপরে আছে আগে আমার সব কথা কই দেলাই সংবিধানর কোন আর্টিকল কোন ধারা কাটা লেখা আছে সেটা পুনি সাঙ্গি দেলাই আরে এই সব কথা সাংবা ভিতরে মুই বসি করে ভাবি আছে যে আরে বাচ্চা কেচা কিছু নিয়ে আইনি বলি সব কথা সরলাবে ভাই মানে তাকর গোটে কথা একা মকে পনি বারবার মন আইতেরলা যে আমার খালি গোটে সংগঠন দরকার সবু কিছু আমার সব জানলা লোক একা অছতি ভিতরে পনি না জানবা লোক নুহে আর সবু লোক নির্যাতনা পাই করে সব বড়লা লোক কষ্ট সই করে সব আগে আসলা লোক তো তার কাছে জন কথা উঠলা যে সংগঠন তৈয়ার করবাটা এটা তো প্রথম কাম আমার আর এবে জন অসুবিধা পড়লা বলি করে এই কথাকে এতকি লোক সব আসি করে এবে কথা আলোচনা চাললা আছে যে নাই আমার জেলা ভিতরে পনি এটা গোটে করলে হেসি কি আমার এই 4টা জেলাকে নেই করে করলে হেসি কি পুরা ওড়িশা ভিতরে পনি আরে আমি হাই গোটে লম্বা রাস্তাকে ଯିବା কাজে একা আজির ব্যানর তানে পনি আমি ডাইরেক্ট লিখি দেলু যে ওড়িশা গরু ব্যবসায়ী মহাসংঘ বলি করে আমি 4টা জেলাকে নাই দেখলা এই কথা একা আমার খর্দা জেলা ভিতরে ডিসপুট চাললা আছে এই কথা একা আমার অলগা অলগা জেলা থানে পনি ডিসপুট চাললা আছে তার কাছে যদি করবো তো পুরা ওড়িশাকে নেই করে করবো পুরা ওড়িশা যাকর লোক কিন্তু একজুট হবো খালি নরমপুর জেলা কি কলাহান্ডি জেলা কি মালকানগিরি কোরাপুট গায়ে কাছে সবটার লোক একজুট হোক তার কাছে বলে আমি ভুবনেশ্বর আজ্ঞা মন সঙ্গে জরদাই কথাবার্তা হলু আজকে 3 দিন তলনু এদিকে তাই আমাকে আজ্ঞা মন কলে আমি রেডি আছু আমি তো পুরা দেশের কাছে রেডি আছু আর এই জন দাবিপত্র গোটে খেলে এটাকে মুই এবে নয় আমার আজকে কেদিন তলে মুই আজ্ঞা মনকে ফোন করলি গোটে 8-10 দিন তলর কথায় যেটা এই ঘটনা নাই ঘটি দেলা এদিকে তাই মুই ফোন করলে আজ্ঞা মনকে ফোন কথা রেলি আরে বাকি সবু কেত লোকে মুই কথা আলি আমার চাটিগুড়ার ভাই মন সব কথা রেলি আমার জটাবালর আরে আমার কাম আজ্ঞা সবু সব কথা